Correct. Correct. Say a day in my life. And they my wife. A day in my life. She sleep my guys. Tapos, oh my goodness, my sunflower na damage sa hurricane my guys. Yung bagyo ba dito my guys ba? Oh naku, yung nagpo-post pala ako ng sunflower. Kuan, yung friend ko na nagbigay. So, my goodness, mga my guys. Tingnan nyo po yan. Tapos kami ni Daddy, we help each other, mga my guys. Kasi tingnan nyo po yun. Grabe yung wind dito, mga my guys. Yung ano ba, hurricane dito, mga my guys. Pero buti na lang, we are very grateful na hindi kami naglandfall dito, mga my guys. No, nagbaha-baha. So, yan na po. Sinabihan ko si Daddy, video, ikaw mag-video. Daddy, ikaw yung maggunit ng phone, tapos siya yung naggunit ng phone, tapos ito na namulot na si Mami. Kasi dami talagang ano, and very nasty looking mga my guys if you don't clean up your yard, no? So we make sure we clean up the yard mga my guys, para naman maganda tingnan, clean and green. So si Naknak, she just stay at the porch mga my guys while watching Mommy and Daddy. So while Naknak is at the porch, Daddy is watching her too mga my guys. So, yan na po yun. Nag-ano talaga ako, nag-worried talaga ako sa sunflower ko kasi wala talaga, nahagba talaga yung sunflower ko. Hindi na talaga mabalik. So, it's fall season. Yan na po, yung mga sunflower, tsaka yung bulak, I just put in the trash. And then, nagmamower ako mga my guys. Grabe. Yung yard namin doon ba, I make sure na I mold the yard. I clean the yard kasi sometimes one time, nagmold ako nagmower ako mga guys, may snake doon mga guys na nakakatakot. At saka may tick pa yan, yung ano ba sa atin kato na hindi mo yan pwede dalhin sa inside the house mga guys. That's what I clean up mga guys. Tapos nag-relax muna si Mami mga guys. Tapos while na nagmamower ko yung neighbor din namin na Mexican, nagmower din sila mga guys. So yan po yun dito, nag-clean up kasi fall season na. I think hopefully na last na magmower ako, one more mower para mamatay naman yan sa lamig mga my guys. So yan po yun si Mami, grabe nagpula talaga yung mukha ko. Tapos yan na po yung mower, natapos ko na talaga. So yan na po, nakat ko na talaga. Beautiful day mga my guys. Oh, thank you Lord for a wonderful day that you gave us. So, yan na po. Tapos, naglo-laundry ako while nagmamamower. Kasi si Daddy yung nag-watch ni Naknak while he sleep. I don't go out if nobody gonna watch her. So, yan na po. Naglo-laundry ako. So, tapos, pagkatapos ko na, nag-clean up na ako sa aking mukha, mga my guys. So, hindi na ako naliligo. Nagtrapon lang ako sa aking mukha. So, anyway, thank you so much for watching. Hi.